হইলে ইতে 1000 টাকা পাইলে তোমারে 100 টাকা দিতে উদ্ধার করিব কিয়া তুমি আজ 100 পদ দইলা খাইলা 200 মাইবা এটা তো ফায়দা বেশি হইব আল্লাহ কই খলিবারে এটা খসিলাইতে গিয়েবান খলিবাইয়া খসুর করে দিয়াম বলে মশুর কেন ইবে কি লিখে বাংলাদেশ আলার সুদানের ভেন্ডার অর্গানাইজেশন হইল ন সলিডারিটি অর্গানাইজেশন হদ্দে শুক্রিয়া মিস্টার ইসমাইল ভাই আর ফন্না সম্পর্কিত লেখা গলত পড়া গলত আর বয়স 45 বছর সুগ কম দেখি নইলে ইনলা নপড়তাম মালিশ সরি হলি ভাইয়ে বলে খসুর করে দিয়াম মশুর এতাল্লা বাজে উগ্র সিলাই দিয়ে একজনে কত দোয়া টিকা দিবার চাই না কত দিম ওইটা কত দোয়া টিকা তুই তো একটু টুকরা মুকড়া সিলাই দিবা লাগে কত যাইব দিতে খসুর করে দইব আল্লাহ সদা আর দোয়া সদা নাতি দোয়া আছে দিন আল্লাহ ভাই ওইটা কত অসুবিধা নাই ও বাজে খবর বেশি বাজার পারলেন তাহলে বাজু সিলাই এক গছ খবর দিয়ে রোগ বাজু 4-5 শোয়া টিকা হতো না বাইনা দোয়া আছে নল্লা দোয়া বাইফুর দোয়া আছে নল্লা 500-1000 সিলাই দিয়ে বাজু 3 করে সিলাই উবা গুঁড়া কি বাজুকে 3 নেই টেক্কা খবর লইস মাফিসা গই এতালা টেক্কা বেশি লগত দইলে বাজু সড়ো হয়ে যাবে খুশির গুজ্জ চিসি আন্দর বুঝি বললা বলে খড়ো হয়ে দিয়া আপকে খদা দূরত যাইতো সাইড দি যারা নাকি হাম ইন লেখে যুগে ফরে হিতার পেজ তো তোমরা যাইছ খদতে ইন লিখকে ইনসানিয়তর কি করা পরে মানুষ সকল খেঙ্গুল্যে বাসে দুনিয়ার লেভেলে কিসার ইন লেখা জোখা গরত দে তোমার আর কি ন জিয়ানোর জরিয়া মহাত্মা গান্ধী বনাবরত দে জিয়ানোর জরিয়া অংশং সুশীর বনাবরত দে ন সাবরিব জিয়ানোর জরিয়া অংশং সুশীর দল উগা নোবেল প্রাইজ পাওয়ার দে তো নোবেল প্রাইজ উগা যদি ফাইবল্লা সদ দইলে ইয়াং গড়া করে ডক্টর মংজানি ওরা সিনত দেব রোহিঙ্গালে কথা হইতে क्या यूरोप अमेरिका मजे आप दिया दे मोहब्बत गरा गला लगा गला गुली आजाजी गरा इन हनो यहूदी नसारा इजराइल मिजराइल इन हनो फरक न करे माई होय आप दो और गलात मजा सिबी दरो बराई दरो हम माई भगवरिया डॉक्टर मंजानी युग हम माई भगव सिबी दे जे रोहिंग्या माई भग की नाम जानी आई या नखुदिरी तो तो मगिया हिसाब है ताला हनो सवाल न करे तुई तो मुसलमान अल्लाह कुल्ला हाल जोक तो खुदे भाई आई तुम्हारा लाइफ फेट फुरा नियत दे आर कोमर खाम दर्दी खाम इंसानियतर खाम इस्लामत दिनर खाम इन बेगुन अलग चीज कोमर खाम इंसानियतर खाम दुनिया ने करनो कोमर खाम हले ए बोलली कि निजर जाति बाफे पर्सनल की आज की चले दा जातिर नुकसान होनो करे आज जातिर मेन ऑफ व्यू की आर मेन पॉइंट ऑफ व्यू हले आज जाति खेंगुल्ले ता सारे ओइबदे रोहिंग्या जाति बा खेंगुल्ले जितिबदे खेंगुल्ले हक फाइबदे इबा गरुरे माने हन कोमे आर कोमरे नुकसान करे हितारा मेजरिटी माइनरिटी हन्दिल्ला इ नरवरे लेखन इ नरवरे चर्चा करन हिने बुराई गज्जे दिया नरे खा खें गरी गरी बाइया नरवरे लेखन हि चाब्बा फोन इन तीन खुदुन इबारे खदे की इबारे के खदे कोमर वरे बाबा कोमर वरे लेखा कोमर वरे सला आपका यो इंसानियतर वरे सला इंसानियत मानी इस्राएलिया फलस्तीन मध्य मानुष मारे रात देशों न किच्छु न आर कोमो न तो तिली इतारारे की गरन ठक हें गरन इस्राएलिया गरत दियान इंसाफ नरें खन
তফসির নহন